Live in the studios of Dr. Curious, this is the company of curiosity. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में 200 से ज़्यादा ममालिक के हुकूमती नुमाइंदगान यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिसे COP26 का नाम दिया गया है। COP26 को मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक एक इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस समझा जा रहा है। यही वजह है कि इसमें न सिर्फ हुकूमती नुमाइंदगान बल्कि दीगर पॉलिसी मेकर, साइंटिस्ट और एक्टिविस्ट शामिल हैं, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली इंसानियत को दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज है। और जैसा कि इस कॉन्फ्रेंस के सदर आलोक शर्मा ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस इस वक्त इंसानियत की आखिरी बेहतरीन उम्मीद है, क्योंकि अगर इस कॉन्फ्रेंस में लीडर्स कोई बड़े फैसले नहीं करते तो मौसमियाती तब्दीली से होने वाले असरात को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारा मुल्क पाकिस्तान भी उन टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। और पाकिस्तान की सीरियसनेस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर मोहतरमा सरताज गुल साहिबा हैं, जिनका क्लाइमेट के बारे में ख्याल ये है कि अगर मुल्क का लीडर अच्छा हो तो बारिशें ज़्यादा होती हैं। मिनिस्टर साहिबा को सोशल मीडिया पे मीमस्टर अक्सर खिराज तहसीन पेश करते रहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं बल्कि उनके बयानात की वजह से। 2019 में कोरोना वायरस के पेंडेमिक के दौरान वो अपने इस बयान की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। कोविड-19 का मतलब है कि इसके 19 वो हैं पॉइंट्स है जो किसी भी मुल्क पे किसी भी तरीके से अप्लाई हो सकता है, उनकी अपनी इम्यूनिटी को जो है वो डेवलप करें। इसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। इनमें से सबसे मज़ेदार और सबसे रेलिवेंट मीम ये थी जिसमें यह कहा गया कि अगर मिनिस्टर साहिबा से ये पूछा जाए कि पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या करती है तो वो कहेंगी कि वो क्लाइमेट को चेंज करती है। पाकिस्तान में मौलियाती तब्दीली और इसके असरात से मुतल्लिक हम एक अलहदा एपिसोड बनाएंगे। आज मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ COP26 के बारे में। आज के एपिसोड में हम नज़र डालेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या है और इस कॉन्फ्रेंस में कौन से बड़े फैसले होने जा रहे हैं, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस से मौलियाती तब्दीली जैसे बड़े मसले हल किए जा सकते हैं। तो आए आज के एपिसोड का आगाज़ करते हैं। We face a stark choice. Either we stop it or it stops us. And it's time to say enough. Enough of brutalizing biodiversity. Enough of killing ourselves with carbon. Enough of treating nature like a toilet. Enough of burning and drilling and mining our way deeper. We are digging our own graves. 2 degrees more and we jeopardize the food supply for hundreds of millions of people as crops wither, locusts swarm. 3 degrees and you can add more wildfires and cyclones, twice as many, 5 times as many droughts and 36 times as many heat waves. 4 degrees and we say goodbye to whole cities. If we don't get serious about climate change today, it will be too late for our children to do so tomorrow. If working apart we are force powerful enough to destabilize our planet, surely working together we are powerful enough to save it. In my lifetime, I've witnessed a terrible decline. In yours, you could and should witness a wonderful recovery. That desperate hope, ladies and gentlemen, delegates, excellencies, is why the world is looking to you and why you are here. ये हैं वो स्टेटमेंट्स जो मैं चाहता था कि आप गौर से सुने ताकि आपको अंदाज़ा हो कि माहौलियाती तब्दीली कितना संगीन मसला है। लेकिन इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, आए थोड़ा सा बैकग्राउंड पर नज़र डालते हैं। COP स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ये एक कॉन्फ्रेंस है जो यूनाइटेड नेशन के क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन के तहत शुरू हुई। COP की पहली कॉन्फ्रेंस 1995 में बर्लिन में शुरू हुई और उसके बाद से हर साल ये कॉन्फ्रेंस होती है, सिवाय 2020 के, क्योंकि कोरोना वायरस के पेंडेमिक की वजह से ये कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। इस कॉन्फ्रेंस को इतनी हाइप इसलिए दी जा रही है क्योंकि आलमी नुमाइंदगान को ये उम्मीद है कि वो मिल बैठकर इस वक्त कोई बड़े फैसले कर सकेंगे, क्योंकि 2020 जो है वो इंसानी तारीख का सबसे गर्म साल था और 2010 से लेकर 2020 की जो दिहाई थी वो इंसानी तारीख की सबसे गर्म तरीन दिहाई थी। और उसके बाद हमने मौसमियाती तब्दीली से होने वाले जो वाक़यात अपनी आंखों से देखे हैं, तो मेरा ख्याल से पूरी दुनिया में एक रियलाइजेशन आ गई है कि क्लाइमेट चेंज एक सीरियस मसला है और इसे रोकने के लिए हमें कुछ इकदामात लेने पड़ेंगे। COP26 से पहले 2 अहम कॉन्फ्रेंसेस हुई।
ان میں سے پہلی ہوئی کویوٹو جاپان میں، جہاں پہ کویوٹو پروٹوکول سائن کیا گیا۔ اس پروٹوکول کے تحت تمام ملکوں پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ اپنی گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشنز کو کم کریں گے۔ اور دوسری اہم کانفرنس 2015 میں فرانس کے شہر پیرس میں ہوئی، جس کے اینڈ پہ پیرس ایگریمنٹ سائن کیا گیا۔ پیرس ایگریمنٹ کے مطابق تمام ملکوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو 2 ڈگری سے کم رکھنے کی کوشش کریں گے، بلکہ یہ کوشش کی جائے گی کہ اس ٹیمپریچر میں اضافہ 1.5 ڈگری سے بھی کم ہو۔ COP26 میں اسی بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ عالمی درجہ حرارت کس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی ریسنٹ رپورٹ کے مطابق ہماری دنیا کے ٹیمپریچر میں پیرس ایگریمنٹ کے بعد سے اب تک 1.1 ڈگری کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ بہت زیادہ الارمنگ ہے۔ اور اگر ٹیمپریچر میں یہ اضافہ اسی طرح چلتا رہا تو اس صدی کے اینڈ پہ ہماری دنیا کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ جائے گا۔ اگر اس صدی کے اختتام تک ہماری دنیا کا ٹیمپریچر 3 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ جاتا ہے تو اس سے ماحولیاتی تبدیلی سے ہونے والے اثرات کی تعداد اور ان کی شدت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ گلیشیئرز بڑی تیزی سے پگھلیں گے، سمندر کی سطح میں اضافہ ہوگا، سیلاب آئیں گے، زلزلے آئیں گے، اسی طرح قحط سالی بڑھ جائے گی، اور سب سے اہم بات کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہونے والی ہجرت، اس میں زیادہ اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ جب لوگوں کو ایک جگہ پہ ریسورسز نہیں ملیں گے، خاص طور پہ خوراک اور پانی، تو وہ دوسرے علاقوں میں ہجرت کریں گے اور وہاں جا کر اس کے ریسورسز استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، جس کی وجہ سے بے شمار کانفلکٹ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے 1.5، 2 اور 3 ڈگری کی بات، جو کہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پیرس ایگریمنٹ کے تحت تمام ملکوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دنیا کے ایوریج ٹیمپریچر کو 1.5 ڈگری سے زیادہ نہیں بڑھنے دینا، اور کوشش کرنی ہے کہ یہ 2 ڈگری سے نیچے رہے۔ اور سائنسدانوں کے مطابق اگر ہماری دنیا کا یہ ٹیمپریچر 3 ڈگری یا اس سے زیادہ بڑھ گیا تو ماحولیاتی تبدیلی سے ہونے والے جو پرابلمز ہیں وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ ان تمام چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے COP26 کا ایجنڈا ڈیزائن کیا گیا ہے، جس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ تمام ملک مل کر کچھ بڑے فیصلے کریں تاکہ دنیا کے ایوریج ٹیمپریچر کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے رکھا جا سکے۔ اس میں سب سے زیادہ پریشر جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس، چائنا، انڈیا، رشیا، ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا پر ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ یہ وہ ممالک ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ گرین ہاؤس گیسز خارج کرتے ہیں۔ اور COP کانفرنسز کی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں چھوٹے اور بڑے ممالک میں کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہوتی، تمام ملکوں کو ایکول ٹائم دیا جاتا ہے، وہ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں اور اکٹھے سارے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس طرح ایک ڈپلومیٹک پریشر کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ممالک جو زیادہ گرین ہاؤس گیسز ایمٹ کر رہے ہیں انہیں تھوڑا شرمندہ کیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ وہ بڑے فیصلے لیں اور اپنی لیڈرشپ دکھائیں، جبکہ چھوٹے ممالک اپنا کیس پریزنٹ کر سکیں اور اقوام متحدہ میں اس بات کی امید کر سکیں کہ انہیں کوئی فنڈنگ ملے گی تاکہ وہ کلائمیٹ چینج سے ہونے والی تبدیلیوں کے خلاف اپنے ملک میں کچھ انفراسٹرکچر کھڑا کر سکیں۔ اس ساری ڈسکشن میں ایک کانسیپٹ بہت اہم ہے اور وہ ہے نیٹ زیرو کا۔ نیٹ زیرو کا مطلب یہ ہے کہ تمام ممالک یہ کوشش کریں گے کہ فوسل فیول جلانے کی وجہ سے جو گرین ہاؤس گیسز پیدا ہوتی ہیں ان کی جو مقدار ہے وہ اس کے برابر ہونی چاہیے جو وہ مقدار ایبزارب کر سکتے ہیں، درخت لگا کے یا کوئی ٹیکنالوجی یوز کر کے۔ تو اوور آل ایک ملک جتنی گیسز خارج کرتا ہے وہ اتنی ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی پیدا کرے گا۔ یہ کانفرنس ابھی 2 ہفتے تک جاری رہے گی، لیکن اس کے پہلے ہفتے میں ہی ہمیں کچھ بڑے ڈیسیجنز دیکھنے کو ملے ہیں۔ سب سے پہلے تو 100 سے زیادہ ممالک نے یہ بات ڈیسائیڈ کی ہے کہ وہ میتھین گیس کی ایمیشن کو 30% تک کم کریں گے 2030 تک۔ اسی طرح یہ فیصلہ بھی 100 ممالک سے زیادہ ملکوں نے کیا ہے کہ وہ ڈیفورسٹیشن کو، یعنی جنگلات کو کاٹنے کے عمل کو 2030 تک بالکل ختم کر دیں گے۔ امریکہ نے پہلے یہ بات اناؤنس کر دی تھی کہ وہ 2050 تک نیٹ زیرو لیول اچیو کر لے گا۔ چائنا نے ابھی تک یہ اناؤنسمنٹ نہیں کی، جس کی وجہ سے صدر بائیڈن نے ان پر تنقید کی ہے۔ انڈیا نے یہ بات کی ہے کہ وہ یہ لیول 2070 تک اچیو کرے گا، جبکہ رشیا نے کہا ہے کہ وہ یہ لیول 2060 تک اچیو کرے گا۔ چائنا نے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے، وہ یہ ہے کہ چائنا نے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک سے باہر ابھی کوئل کے ذریعے انرجی پروڈیوس کرنے والی کسی بھی فیکٹری کو فنڈ نہیں کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑی پروگرس سمجھی جا رہی ہے۔ اسی طرح آسٹریلیا نے بھی اناؤنسمنٹ کی ہے، لیکن آسٹریلیا پر تنقید ہے کہ آسٹریلیا نے اپنے فوسل فیولز کے جلانے کی مقدار کو کم کرنے کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ کلائمیٹ چینج سے لڑنے کے لیے جہاں اس کانفرنس کو ایک امید کی کرن سمجھا جا رہا ہے، وہیں اس پر تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ جیسے گریٹا تھنبرگ وغیرہ وہ سب لوگ گلاسگو میں اکٹھے ہوئے ہیں اور اس بات پر تنقید کر رہے ہیں کہ یہ تمام سیاستدان جو اکٹھے ہوتے ہیں یہ باتیں زیادہ کرتے ہیں، ایکشنز کم لیتے ہیں۔ تبھی انہوں نے اپنا ایک نعرہ بنایا ہے، نو مور بلا بلا بلا۔ We say no more blah blah blah, no more exploitation of people and nature and the planet, no more exploitation, no more blah blah blah. ایک بات جس کی وجہ سے اس کانفرنس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں شامل ہونے والے حکومتی نمائندگان میں سے اکثر اپنے پرائیویٹ جیٹس پر ٹریول کر کے آئے ہیں، اور پرائیویٹ جیٹس کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ بہت زیادہ فیول برن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گرین ہاؤس گیسز پیدا ہوتی ہیں۔
इसी वजह से ग्रेटा थनबर्ग और बाकी एक्टिविस्ट जो है वो ट्रेन के ज़रिए या शिप्स के ज़रिए ट्रैवल करके रहे हैं और उन्होंने एयर ट्रैवल को टोटली अवॉइड किया है। ये एक सिंबॉलिक गेस्चर है, लेकिन इससे ये बात पता चलती है कि इन नुमाइंदगान के कौल व फ़ेल में तज़ाद है। दूसरी बड़ी तनकीद जो इस कॉन्फ्रेंस पर हो रही है वो ये है कि कॉप कॉन्फ्रेंसेस पिछले 26 सालों से हो रही हैं, लेकिन इनके बावजूद आलमी दर्जा हरारत में रिकॉर्ड तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये वर्ल्ड लीडर यहाँ पर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने वेग प्लान अनाउंस करते हैं, लेकिन जब अपने कंट्रीज़ में वापस जाते हैं तो वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बनाते, बल्कि दूसरी कंपनियों के आगे अपने घुटने टेक देते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स के बेनिफिट के लिए काम करती हैं। तीसरी अहम बात यह है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो इस इशू को ग्रीन वॉश कर रही हैं, जिसका मतलब ये है कि मौसमियाती तब्दीली के इशू को यूज़ कर रही हैं अपने एडवांटेज के लिए। वो ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रही हैं जहाँ उन्हें नज़र आ रहा है कि उन्हें फ़ायदा होगा, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पैनल्स वगैरह, ऐसी चीज़ें जो सस्ते दामों बिकती हैं, जिनका फ़ायदा गरीब और छोटे ममालिक को ज़्यादा होगा। उस तरफ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, बल्कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है जहाँ ये प्राइवेट कंपनीज चाहती हैं और उन्हें नज़र आता है कि उनका फ़ायदा होगा। और तनकीद की सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह यह है कि इन कॉन्फ्रेंसेस में बड़े और अमीर ममालिक के लीडर्स आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यही वो ममालिक हैं जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रहे हैं और इनकी वजह से आलमी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। तो इन ममालिक को लीडरशिप दिखानी पड़ेगी और बड़े बड़े फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि ये वो ममालिक नहीं हैं जो मौसमियाती तब्दीली के असरार से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि गरीब ममालिक जैसे बांग्लादेश है, एशिया के दूसरे कंट्रीज़ हैं या पैसिफिक आइलैंड्स हैं, जो माहौलियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं और जिनकी एग्जिस्टेंस को अभी से इतना बड़ा ख़तरा है। तो आखिर में ये सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम मौसमियाती तब्दीली जैसे बड़े मसले को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जॉन कैरी को कोट करना चाहूँगा, जिन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बहुत ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि ऐसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से एक अवेयरनेस पैदा होती है। जब डिप्लोमेट्स, पॉलिसी मेकर्स, साइंसदान और एक्टिविस्ट सब मिलकर बैठते हैं तो एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि ये माहौल जो है ये परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो भी यही है। हम यहाँ पर बैठकर तमाम लीडर्स को कन्विंस करें और हर साल बाद हम उनकी प्रोग्रेस को देखें कि किस कंट्री ने कितनी प्रोग्रेस की है। और इस वक्त क्योंकि हमारी दुनिया में माहौलियाती तब्दीली से होने वाले असरात बहुत ज़्यादा नुमायाँ हैं, तो ऐसे हालात में एक प्रेशर बिल्डअप हो चुका हुआ है और ये बहुत अच्छा मौका है, उन्होंने कहा, कि हम बड़े ममालिक को इस बात पर मजबूर करें कि वो बड़े फ़ैसले करें। माहौलियाती तब्दीली एक आलमी मसला है, इसे ना तो एक मुल्क क्रिएट कर रहा है और ना ही इसे एक मुल्क सॉल्व कर सकता है। इसलिए ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर तमाम ममालिक इकट्ठे हों, उनके डिप्लोमेट्स, पॉलिसी मेकर्स, साइंसदान, एक्टिविस्ट सब मिलकर बैठें और मिलकर एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जिस पर अमल दरामद करके आलमी दर्जा हरारत को बढ़ने से रोका जा सके। अगर ऐसी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ना हो तो उसका अल्टरनेटिव ये है कि तमाम ममालिक को अपने मुँह सर पे छोड़ दिया जाए। हर मुल्क अपनी पॉलिसी बनाए, हर मुल्क अपने तरीके से मौसमियाती तब्दीली से लड़ने के लिए इकदाम करें। और ये बात हमने देख ली है कि पेरिस एग्रीमेंट में जो बातें डिसाइड हुई थी उनमें से 100% पर अमल नहीं हुआ, लेकिन कुछ पर अमल ज़रूर हुआ है। और यही वजह है कि भी यूनाइटेड नेशंस की जो प्रेडिक्शंस हैं उसके मुताबिक हमारी ज़मीन का जो एवरेज टेम्परेचर है इस सदी के एंड तक उसमें 3 डिग्री इजाफा होगा, जो कि अगर वो स्टेप्स ना लिए जाते तो उसमें 4 डिग्री तक का इजाफा हो जाता और दुनिया में हमारा सर्वाइवल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता। तो इसलिए ऐसी कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज़रूरी हैं। ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारे पास बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन भी यही है। तो COP26 अभी जारी है, इसके बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मौसमियाती तब्दीली एक बहुत अहम इशू है जिस पर हम अपने प्रोग्राम में आगे जाके भी बात करेंगे। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. Black lives matter! Whole lives matter! Black lives matter! We are in this together, and we will get through this together. We will need even greater stores of resilience, patience, humility, and generosity in the months. If the future does not include being out there among the stars and being a multi-planet species, it's incredibly depressing if that's not the future that we're going to have. Stay hungry, stay foolish. Think on a planetary scale. Embrace the challenge we face. And do something we humans are very good at. Change the world.